Pria ini bernama Jocelyn. Dia adalah direktur perusahaan sepatu olahraga yang sukses dan kaya. Sayangnya Jocelyn ini otaknya mesum banget kalau urusan perempuan. Ia memiliki sahabat, seorang dokter bernama Max. Suatu hari saat sedang makan siang bersama Max, Jocelyn mendapat kabar kalau ibunya meninggal. Allô, je mange. Elle est morte. Lucunya, saat menghadiri pemakaman, dia malah salah tempat. Di pemakaman, saudaranya yang bernama Mari memberi kunci rumah ibunya. Jocelyn pun mengunjungi rumah ibunya. Awalnya ia ingin bernostalgia sebelum menjual rumah tersebut. Di sana, ia tidak sengaja bertemu dengan tetangganya yang bernama Julie. Tante ajak dugem dong. Hatiku galau, teman semua pada sombong. Pardon, votre porte était entrouverte et je suis votre nouvelle voisine de palier, je viens d'emménager. Julie mengira Jocelyn lumpuh. Julie ini adalah perawat yang kebetulan sedang menganggur. Enfin, bon, voilà, si jamais... Ah bah oui. Julie bersedia membantu Jocelyn jika diperlukan. Dan dengan otak ngeresnya, Jocelyn langsung gercep bilang kalau dia tinggal di situ dan pura-pura lumpuh biar dapat simpati Julie. Non, l'autre, là, c'est là. Laissez, je vais ranger. Keesokan harinya, aksi tipuan lumpuh mulai diluncurkan agar bisa mendekati Julie. Jocelyn mendatangi Julie dengan kursi roda. Beruntungnya ia malah diundang datang ke acara bakar daging di rumah orang tua Julie di hari Minggu. Jocelyn datang ke rumah orang tua Julie dengan tetap pura-pura lumpuh. Well, I left Chattanooga, boy had $1 and a dime. Headed out from Nashville on the Qu'est-ce que... Régis, assez! Bah... Seluruh keluarga Julie menyambutnya dengan hangat. Tiba-tiba Jocelyn sangat kaget pas lihat kakaknya Julie yang bernama Florence datang. Florence lumpuh dan pakai kursi roda juga. Mereka sempat ngobrol berdua dan Jocelyn gak percaya sama cerita Florence. Di situ Florence bilang kalau dia atlet tenis lapangan sekaligus pemain biola internasional. Jocelyn mikir, mana mungkin orang lumpuh bisa melakukan hal-hal itu. Besoknya, Julie mampir ke rumah Jocelyn, tapi malah ketemu saudaranya. Julie sempat ngobrol sama saudara Jocelyn. Pas Julie nanya alasan Jocelyn lumpuh, saudaranya ini kebingungan dan berusaha mengalihkan perhatian demi menutup kebohongan Jocelyn. Pas lagi di kantor, betapa kagetnya Jocelyn karena Florence mengunjunginya mendadak. Hampir saja tipuan lumpuh Jocelyn ketahuan. Florence ternyata mampir ke sana karena pertandingan tenisnya nanti malam diadakan di sekitar gedung itu. Dia pun mengundang Jocelyn buat nonton pertandingannya. Malam harinya Jocelyn datang ke pertandingan Florence. Dia nonton dari atas biar gak ketahuan kalau bisa jalan. Saat melihat Florence main tenis, Jocelyn kagum banget. Dia gak nyangka kalau cewek lumpuh bisa main tenis dengan sangat keren. Sialnya, pas mau pulang dari sana,
Jocelyn gak sengaja ketemu dengan Florence. Untungnya ada kursi roda di dekat situ, jadi tipuannya tetap aman. Vous êtes assis sur ma chaise? C'est impressionnant, hein. Pour être plus exact, en fait, c'est que j'ai eu un... Keesokan harinya, asisten Jocelyn yang bernama Marie datang ke rumah Florence. Ia diminta untuk mengantarkan kursi roda yang kemarin dipinjam Jocelyn. Sepulangnya dari rumah Florence, Marie memberitahu kalau Florence akan tampil di Praha di tanggal yang sama dengan meeting Jocelyn di sana. Florence menyuruh Jocelyn datang ke konser dan mengatakan, Ça fait du bien parfois de dire la vérité et de s'excuser. On pue pas des pieds quand on s'en sert pas. Akhirnya, Jocelyn pun menghadiri konser musik tersebut. Saat sampai di resepsionis, dia minta tolong dicarikan kursi roda. Tapi karena perbedaan bahasa, yang datang bukanlah kursi roda, tapi... Yes. Dengan naik sepeda listrik mini yang bentuknya aneh itu, Jocelyn pun nonton konser. Ternyata Florence tampil sebagai pemain biola utama. Di situ, Jocelyn semakin terkagum-kagum dengan Florence. Setelahnya mereka makan malam berdua. Mereka ngobrol sampai pagi dan jadi semakin dekat. Florence pun ngajak Jocelyn untuk ikut pulang ke hotelnya. Bonsoir. Good morning. Good morning. Tapi pas udah sampai di depan kamarnya Florence, Jocelyn yang berotak mesum ini berubah pikiran. Dia memutuskan untuk pulang saja. Ah oui. Tes chaussures. Merci. Saat udah balik ke Prancis, Jocelyn masih kepikiran soal Florence. Karena gelisah, akhirnya dia nelpon Florence. Jocelyn pun ngundang Florence ke rumahnya Minggu sore. Pas hari janjian itu, Jocelyn udah menyiapkan diri buat mengakui kebohongannya selama ini. Tapi ternyata susah banget, padahal cuma mau jujur aja. Parce qu'on a un piano, qu'on joue du piano. Oui, enfin, il joue pas tout seul. Je l'aide un peu quand même. Jocelyn makin ragu pas denger Florence cerita soal mantan pacarnya yang pernah bohong dan akhirnya hal itu bikin mereka putus. Gara-gara tahu kalau Florence paling benci dibohongi, Jocelyn pun gak jadi ngaku kalau dia sebenarnya bisa jalan. Dan akhirnya mereka malah bermesraan sampai pagi. Like the moon needs the sun, we don't care about reality. You set my world on fire. You're my heart's desire. Hubungan mereka jadi makin berkembang. Florence pun pengen nongkrong sama teman-teman Jocelyn. Akhirnya Max dan Mary yang diajak. Pas makan malam, Jocelyn jadi gelisah terus karena takut teman-temannya keceplosan jujur soal tipuan lumpuhnya itu. Florence, moi il faut que je vous dise quelque chose. Oh putain! Sementara itu, Julie akhirnya tahu tipuan lumpuh Jocelyn dari saudaranya. Ia mendatangi Jocelyn dan memintanya untuk jujur ke kakaknya. C'est bon, j'ai pas mal. Oui, je frappe à un handicapé, j'aime ça, voilà, ça me détend. Je t'enfonce mes talons de 10 cm dans le cul. T'as 48 heures. Karena bingung, Jocelyn malah ngajakin Florence ke Lourdes buat wisata religi. Di sana, Jocelyn akan pura-pura dapat keajaiban terus bisa jalan. Tapi ternyata Florence udah tahu semua kebohongan Jocelyn sejak awal dan tetap diam.
Et quand t'as les yeux qui pétillent, soit tu t'es acheté des nouvelles chaussures, soit tu te sens coupable. Il a jamais été handicapé. Pas di Lourdes, Jocelyn ketemu seorang pastor dan diajak ikut ke gereja. Di dalam gereja, pastor yang tahu kalau Jocelyn sebenarnya nggak lumpuh mengajak dia bersekongkol. Dia pengen para pengunjung makin yakin sama keajaiban setelah ngeliat Jocelyn keluar gereja bisa jalan. Mais comment vous savez que je suis pas paralysé? Vos chaussures sont usées. Tapi semua orang frustasi karena kelakuan Jocelyn. Tiba-tiba kejadian tidak terduga malah bikin Jocelyn berdiri dan juga jalan. Florence kaget saat melihat Jocelyn berdiri. Tapi dia kecewa karena Jocelyn gak ngasih penjelasan apapun. Dan sebagai hukuman, Jocelyn ditinggal pulang sama mereka dan ditinggal sendiri di Lourdes. Setelah kejadian itu, perasaan Jocelyn jadi campur aduk. Dia sedih, nyesel, bingung, merasa bersalah, tapi juga takut. Dengan penuh niat tulus, Jocelyn akhirnya menemui Florence. Waktu pun berlalu, sampai di sebuah acara maraton, Jocelyn mendapat sebuah kejutan. On abandonne avant l'arrivée? Florence memaafkannya, dan itu lebih dari cukup untuk Jocelyn. Hey, won't you stay